Bon, شفتوا غنلعبوا le deuxième match ديالنا في الكاليفيكاسيون ديال كاس العالم 2026. بحال ديما لي ماتش اللي مهم اي ماتش امبورطون سورتو ملي كيكون اوفيسيال. نتمناو نديرو لي 3 بوين في الدار ان شاء الله باش نبقاو الاولين في الجروب. واحد الفرقه اللي كنعرفوها علاش لعبنا ضدها في كاس افريقيا في واحد الماتش اللي ما كانش ساهل. Il n'y a pas de souci normalement au niveau des blessures, donc on est content, on est au complet. Donc là, Inch'Allah, الجمهور غدا يجي يسنى بحال ديما اللي كيدير في اكادير. صراحه ولفنا اكادير دابا عندنا واحد الجمهور اللي كبير اللي ديما كيجي ويعاوننا غدا ان شاء الله باش ندوي لي 3 بوين. De presse, bien sûr, نقدروا نديروا احسن من les dernières prestations. L'animation offensive, c'est un débat depuis la Coupe du Monde. أي واحد باغي يشوف اللي باغي يشوف, mais on a marqué des buts aussi avant. C'est sûr que sur les 2 derniers matchs, marquer l'arrêt un but, des fois ça suffit pour gagner, mais on a loupé beaucoup d'occasions. Ou il y a des occasions, ça m'inquiète pas. Les Moïmiens créent les occasions, même dans de la réussite. Bien sûr, il faut aussi qu'elle soit au rendez-vous. Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que c'est une question d'animation? La réponse sur les 2 derniers matchs, elle est aussi simple, je vais vous la redire. J'ai des nouveaux joueurs في الفرقة في les 2 derniers matchs. Donc ما يقدروش في ماتش واحد ولا جوج يتعرفوا مزيان, خصهم شويه د الوقت. واحد لاعب بحال ابراهيم, واحد لاعب بحال كيل سكير يتولف. بدلنا لي 2 اتاكون, واحد ماتش لعب ايوب, واحد ماتش لعب سفيان رحيمي. اللي بقى في لاتاك هو حكيم زياش. Donc bien sûr qu'il va nous falloir du temps, c'est pas une excuse, mais une des raisons pour les 2 derniers matchs. من بعد si on regarde les matchs d'avant, je crois qu'on a marqué 3 buts en Coupe d'Afrique, 3 buts contre la Tanzanie, 1 but contre le Congo, 1 but contre la Zambie, qu'on a une bonne attaque, on a souvent marqué des buts, donc c'est pas un souci réellement d'animation. Bien sûr qu'à la Coupe du Monde, on était une équipe اللي يمكن على شي واحدين وبقاو في هذه l'image اللي ما كانش عندنا الكرة. On était bien défensivement et très fort et efficace justement avec peu d'occasions. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'occasions, mais on est moins efficace. À moi de trouver la solution. Peut-être un problème de confiance. Les on a travaillé, on continue à travailler. C'est pas quelque chose qui m'inquiète, en tout cas, moi aujourd'hui. Où je suis content, c'est qu'on a les occasions, on a des joueurs de talent, Fali Goulti. Mais quand on a les questions, justement, la dernière conférence de presse, كنتو كتقولوا ما عندناش اتاكون ايوب كهبي ولا الناصري, وكنت جاوبتكم قلت لكم ils ont la pression اللي كيجيو المغرب. دونك فوالا هما كيقولوها, on essaye de leur retirer. والخدمه في الكلوب ماشي بحال في المنتخب, مي ديما كان كيامن الثقه اما في يوسف اما في ايوب اما في سفيان اللي تا هو يقدر يلعب قدام. On a des joueurs de qualité, de talent, et avec les matchs ils vont le démontrer inchallah. ولا حنا ماشي مجموعين اي واحد هنا. دابور المدرب بيان سور, اللاعبه هما اللي خاسرين بحق حتى نتوما الصحفيين. لو كالم مهم, ديما كنقولها, لا كونفيونس مهمه. والثقه اللي كان عندنا من كاس العالم مازال كاينه من الجمهور, باسكو انا ديما ملي كنخرج برا كنشوف الناس كيشجعونا وكيشجعوا اللاعبين الصغارين اللي جايين ولي زونسيان. Donc il faut être bien sûr solidaire et merci de Goulard. Sur le match du Congo, Sarah, nous on est concentré vraiment sur le match du Rata, dit qui aimna, Hana Laibin, Watchi les Goult. Quand le président, Nazil Jemia, Roma et Flo Hachi, ou l'Arslan Safro, Safro, l'Arslan Labo, Kinshasa, Labo Kinshasa, l'Arslan Labo Brazzaville, Labo Brazzaville, Zama Nisvalili en tant qu'entraîneur. C'est pas quelque chose qui me dérange. Dima Kangou, je suis pas quelqu'un qui se cache. Fenra c'est un labo, mais on attend les informations. J'ai pas plus d'informations du même comme Ima Miran Labo Radam Atmia Egedir de Zambie Inch'Allah. احنا كنشوفوا بعدا ما كنشوفوش واش رطوبه ماشي رطوبه. احنا في الدار اي ماتش في الدار مع الجمهور ديالنا خصنا نربحو, ديما كنقولها. غير اليوم سي با ماتش اميكال, سي ان ماتش دو كاليفيكاسيون كاس العالم اللي كيامني انا ليلي والفرقه هي نتاهلوا لكاس العالم كيف ما كانت. عمرنا ما كنفكروش لي ريزولتا اللي درنا في لي بول دو جروب, ديما كنامنوا اللي كيغيتكاليفي. ولا كاليفيكاسيون بحال اللي كنقول سي ان ماراثون. عمري ما شفت فرقه وبود 2 جورني 3 جورني تاهلت في كاس العالم. سوفون لا كاليفيكاسيون تلعبت في الماتش الاخر
ولا 2 ماتش افون خصنا حنا نوجدوا على هادشي وحنا موجودين. اللي كيامنا هي نحطوا لا 3e qualification consécutive المغرب لكاس العالم اللي غتكون historique pour un pays بحال le nôtre parce que je crois qu'on n'a jamais fait 3 coupes du monde consécutives l'histoire. Et en plus, si on est organisateur en 2030, ça permettra de rentrer bien sûr dans l'histoire aussi parce que ça permettra au Maroc de faire 4 coupes du monde consécutives. Une compétition donc ce qui nous intéresse nous bien sûr c'est la qualification bien sûr ou bien sûr de progresser dans le jeu, de progresser avec cette équipe et bien sûr là nous devons nous qualifier le plus rapidement possible. On va pas se plaindre, mais je sais qu'il n'y a pas un match facile. Il m'a fait l'Afrique, il m'a fait l'Alem, Champions League, il n'y a jamais un match facile. Et c'est le respect de l'adversaire qui réhtem les 3 points. On a d'après nous respectons la Zambia. Le match d'Idez, donc la Coupe d'Afrique, c'est une nouvelle équipe, un nouveau challenge et on est en confiance de Inch'Allah n'arrêtons le maximum. Chauffe plan B Dimaken contre la Mauritanie, c'est une Nasseri مع Ayoub, si je ne me trompe pas, non, Nasseri ou Sofiane, nickel. Donc bien sûr qu'il y a des plans B. Après, on est dans un nouveau cycle, on a des nouveaux joueurs, on a Brahim, on a Ilyes, on a Adli qui est en forme aussi, on a des anciens qui sont encore au niveau. Quand je vais la meilleure solution, on a les joueurs tous les 2 mois, 3 mois, ou là بدلت اي ماتش وبدلت اي تكتيك سالتوما غتدخلوا في ما كيخليش نفس الفرقه باش تكونوا لي زوتوماتيزم. ما بغيتش انا ندخل في لي ديبا باسكو الا دخلنا في لي ديبا معكم غنخسر نتوما ديما رابحين. كان دي زونترينور افون اللي كانوا كيبدلوا اي ماتش وكنتوا كتكريتيكو علاش كنتوا كتقولوا سي جامي لي ميم جوار سي جامي لا ميم تاكتيك. العام اللي درنا لا ميم تاكتيك ديما كنلعب نفس تاكتيك. Ce qui est important c'est que moi j'ai des certitudes. Je suis serein, on a des bons joueurs. J'ai construit ce groupe, Bretouche, Lama Bretouche. Dans les 2 ans, l'effectif Litrolt ou l'effectif Liken, on a récupéré beaucoup de talents. J'ai le choix, des entraîneurs qui est vrai. Galha, on a 7 joueurs qui ont gagné des titres européens. On a convaincu beaucoup de binationaux. On a des joueurs locaux اللي كيلعبوا في لوروب ورجعوا في المستوى بحال ايوب بحال سفيان اللي ما جاوش معنا لا كوب دي موند. دونك فهموا الميساج ديال ليكيب ناسيونال هي اللي مهمه. حنا غاديين في واحد الطريق غادي فيها كيف في الطريق هذه اللي هي اللي مهمه المغرب. لي كريتيك جو لي اكسبت اي سي نورمال كديروا الخدمه ديالكم. مي بحال اللي كنقول الوقت اما غيعطي لي ريزون اما غيعطي لي تور. مي j'ai une confiance absolue dans mon travail et surtout dans mes joueurs. Et les joueurs, je pense qu'ils ont confiance en mon travail. On y va ensemble. Mais voilà, il va falloir aussi un peu de patience. On ne va pas jouer le tiki-taka du jour au lendemain. Il faut des automatismes, il faut du temps, il faut des bons choix, il ne faut pas te blesser de temps en temps. Mais on va y arriver, Inch'Allah. Mais bien sûr qu'il y a toujours un plan A, un plan B. Le fait qu'on a des joueurs en forme, ça me donne plus d'options. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai les options, donc j'ai pas d'excuses non plus pour dire que voilà, quand on a des absents, à la Coupe d'Afrique, les blessés Hakim, les blessés Bouffal, on avait des jeunes joueurs, Adli ou Abdé. Maintenant, on a plus d'options. On a fait la Coupe d'Afrique, et on a des joueurs de talent. Mais bon, Mima Brito, au moins, le fait que Mima Adek Ziyech ou Bouffal, c'est plus difficile pour un entraîneur et que Mika Déa un penalty à la 85e minute. Un match, ça peut changer. Je l'accepte avec humilité et je vais avec mon humilité faire le khidma ديالي بحال اللي درت في الوداد في الفيس ولا قبل لا كوب دي موند. أول حاجة بحال اللي قلتي aujourd'hui l'équipe مازال à 100% ما عنديش في الراس. Bon, vous allez bien comprendre que Lila Radouza صعيبة parce qu'aujourd'hui ملي كتشوف أيوب في لا فورم اللي عنده, يوسف لا فورم اللي عنده, سفيان لا فورم اللي عنده, Ben Seguir, le match de Nantes, la forme اللي عنده في l'entraînement لين. حكيم راجع حتى هو في المستوى ديالو. عدلي سي ان بون مال دو تيت بحال اللي كنقول. مي بحال اللي قال اسمح لي على البلان ا والبلان بي جوستومون الفكره هي شكون اللي غيبدا الخدمه وشكون اللي غيساليه. واش غيدخل واحد باش ياخذ يكمل الخدمه ديال الاخر
c'est des options اللي غنخمم بالليل شكون اللي يحسن يبدا وشكون اللي يحسن يكمل مي بعدا عندي لو شوا après بحال اللي قلتي ils sont tous en forme donc c'est pas un problème de خدمه مع الشبكه c'est un problème de confiance دوز بزاف الوقت مع لي جوار اوفنسيف باش نهضروا جوستومون على لو كليما دو كونفيونس en équipe nationale. مرة c'est bien parce qu'il est lourd ce maillot à porter بحال اللي كنقول دونك حيدنا لهم شويه الثقل بحال اللي كنقول لهم نتوما غير تبرعوا الضغط عليه اللي كنازو ما يخافوش نخليهم نتوما غير لعبوا الكره بقاو بحال في الكلوب ديالكم ولا ما ماركيتوش انا اللي غناكل الضغط يقول المدرب ما عرفش باش هما يرتاحوا شويه وانا غنهز الضغط انا تايق فيهم عندنا دي تري بون اتاكون ولاد الناس خدامين كيبغوا البلاد ديالهم ملي كيدخلوا واخا يزقلوا الاوليات الثانيه انا بعدا غنكون ديما معاهم وشفتوا مع يوسف كنت مع هيدا في كوب دي موند وغنكون مع ايوب مع سفيان ويستاهلوا يكونوا معنا وان شاء الله غدا يماركيو هما باش يحلوا هذا المشكل. انا دابا مور لا كوب دي موند ديجا لو ستيل دو جو تبدل باسكو عندنا دي زيكيب اللي كيجيو سورتو في الدار كيلعبوا اون بلوك با وملي كتلعب اون ايكيب اون بلوك با بحال اللي كنقول ماشي سهله اي فرقه في العالم اللي حنا درنا مع الاسبان ولا مع بلجيك ولا مع البرتغال فراقي كيديروا لنا حنا خصنا نجبروا لي سوليوشن بحال اللي ما جبروش دي غران انترينور ضدنا وانا كنامن ملي غنجبروا لي سوليوشن من غدا خصنا نشوفوا ديجا ان ميو اي بلو لي ماتش يفون افونسي بلو ان شاء الله تكون عندنا بلوس دارم اوفنسيف بلوس دو سوليوشن بلوس دو موفمون ان شاء الله باش نحلوا هذا المشكل كونتر لي بلوك ديفونسيف مي سي ان سوسي جلوبال في الكره ديال العالم كتشوف مدريد في لا تشامبيونز ليغ لعبوا هما اللور باش يخليو الكره وصيدوا دورتموند اللي كانت تستاهلها دونك فوالا لا كيسيون سي با دو دير اسكو لونترينور كيعرفش كيدير ولا ما كيعرفش سي اي انترينور في العالم jouer contre un bloc bas une équipe bien organisée c'est difficile وانا الاول كنجبرها ديفيسيل اما trouver les solutions كنامن غنجبرها ان شاء الله عندي هاد الثقه هادي بعدا. Alors c'est bien parce que moi j'ai pas de souci à collaborer بالعكس justement on a une collaboration مع طارق عنده des jeux olympiques aussi à préparer الحق هاد الدراري كيكونوا معايا يعيشوا حتى هما مع الجروب وشوفنا من الماتش 3 jours avant le match ديال غدا c'était pas difficile d'aller faire 45 minutes مع les olympiques c'est des joueurs اللي مولفين يلعبوا كل 3 ايام après le risque عرفتي بوفال بليسا في لونترينمون دونك ولا ما بغيتش نهز لو ريسك ما غاديش نترينيو بالعكس كنا بغينا يهودوا شويه باش حتى هما يولفوا على لي جوز اولمبيك على الجروب على الفرقه ورجعوا معنا après bien sûr que ولا مشاو يلعبوا vous vous doutez bien que ما غاديش يبداو غدا هاد اللاعبين donc voilà c'était d'une pierre deux coups يقدروا يلعبوا 45 minutes مع الاولمبي ويتعرفوا تكون لنا ساتور باسكو لعب كان لا بروميير ميطون كيشتا مع طرقالين سايباري نيميرو 10 وزاني شادي اللور باش حتى لو ساتور تكون باش ملي غنوصلوا لي جوز اولمبيك il y a pas trop de temps qui est passé entre eux. Après la réalité elle est que pour moi c'était une opportunité de cette الدراري ليهم باش ولا ما دخلوش فندردي كنا عندهم دي طون جو peut-être que mardi ولا لعبوا ما عندهمش peut-être plus de 10 jours ou 15 jours parce que كانوا سالاو البطوله sans temps de jeu c'est une pensée que j'ai eue. Est-ce que j'ai eu raison tort اليوم ما تبليساوش الحمد لله هما معنا يقدروا يدخلوا غدا parce que 45 minutes il y a 3 jours ou bien 20 minutes une demi-heure غدا c'est pas un problème pour un joueur de haut niveau Lyon. Bien sûr c'est sa force à Hakim justement pas de gauche يتبارك الله دو تري تري او نيفو عنده هاد لا كاليتي حنا ما كنقولوش ما يضربش من بعيد نصح حكيم بالعكس راك بحال اللي قلتي هضرتي على ابراهيم اون با باس كاشي بحال اللي قلت عندنا peut-être 10 jours de rassemblement مره اخرى باش يتفاهم مع حكيم لي زوتوماتيزم كيفاش دابا خدمنا انكور quelques jours parce que ابراهيم لعب لا فينال de la Champions League donc باش يوصل donc باش نخدموا على لي زوتوماتيزم. Mais j'ai pas d'inquiétude ni غيتفاهموا في le jeu parce que les grands joueurs كيتفاهموا ديما كنقولها et غنوصلوا واحد الوقت اللي غيتفاهموا وكلشي غيدوز mais si la question c'est واش انا كنقول له ما تضربش من بعيد بالعكس justement ماركنا واحد البيت في تنزانيا في كاليفيكاسيون كوب دي موند من بعيد
souvent qui est marqué Namen Baïd. C'est un joueur très important en Israël. Ça fait les coups de pied arrêtés. Il a une liberté totale, justement, Hakim Aya, mais il faut intégrer Brahim dans le système. Le système de jeu aussi, les deux derniers matchs, 12-4-2-3-1. C'est un nouveau système Lina. Les têtes derrière sont les deux milieux de terrain, il faut il a le rôle de Brahim, Mohim, mais pour finir sur ça, j'ai une confiance absolue à de l'effectif, à de l'Ahaba. Il faudra un peu de temps, sans trouver d'excuses, mais il faudra un peu de temps, l'entente elle soit totale. Mais Inch'Allah, déjà on aura passé un cap, Inch'Allah, et on avance ensemble. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.